Okay, good morning, Jason. Good morning. Okay, before starting our class today, let's pray first ya, Jason ya. Pray begin. Okay, pray finish. Okay, Jason, you can open your book and turn to page. Wait a minute. Page 77 or 76. Jason, hello. Sudah. Yeah. Ya, hello. Yeah, 76. We're going to learn about legends. Kita mau belajar tentang legend. Anyway, Jason, do you know about legend? Jason tahu nggak legend itu kayak apa? Legenda. Iya, legenda. In bahasa is legenda. Itu cerita yang kayak mana sih? Ini jelas cerita, tapi cerita yang kayak mana ya? Kayak legenda-legenda asal-usul Surabaya atau mungkin legenda apalah gitu. Oh iya, good job. Jadi benar. Apa? Benar ya. Ya, legend itu berarti cerita tentang asal-usul suatu, bisa suatu tempat atau sesuatu seperti itu. Kayak asal-usul Surabaya, dari Suro and Boyo. Nah, kayak gitu-gitu. Ya, legend ini termasuk dari legend is one of types of narrative text. Jadi dia termasuk ke narrative text. Nah, narrative text, as you know, the function of narrative text is to entertain or to amuse. Jadi fungsinya narrative text itu untuk hiburan, untuk menghibur pembacanya, to amuse the readers. Jadi untuk menghibur para pembacanya. Tapi di dalamnya juga ada moral value that you can learn. Jadi ada amanat yang bisa Jason petik dari cerita itu. Nah, Jason masih ingat nggak the generic structure of narrative text? Masih ingat nggak? Narrative text itu ada generic structure-nya. Actually, there are three generic structure, but then kita juga bisa sebutkan 4 sih. Yang terakhir ini optional. Masih ingat nggak? Yang pertama, paragraf pertama atau yang pertama adalah introduction, pengenalan tentang setting, and then the character of the story, itu masuk namanya apa? Paragraf. Ya, first paragraph biasanya dia isinya tentang pengenalan tokoh-tokohnya, setting-settingnya, nah atau latarnya itu masuk ke apa, Jason? Ke orientation. Terus yang kedua nanti mulai ada krisis, ada masalahnya, ada masalah atau complication. Habis itu nanti ada penyelesaian masalah, namanya resolution. Baru yang terakhir reorientation. Jadi ceritanya diambil apa namanya, kesimpulan. Draw a conclusion. Jadi nanti ada konklusinya. Bentar Kak, pelan-pelan, suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus, jaringannya unstable berarti. Hai Ella baru bergabung. Ya, Ella, you can open your book ya, Nak ya. Your book page 77 about legend. Okay, after that you can turn. Ya, Jason. Ini bab 6 ya, ini sekarang mata pelajarannya. Ya, chapter 6. Legends. Now you can turn to page 78 ya, halaman 78. Okay, take a look at activity 1. Activity 1, listen and repeat. Okay, please, Timothy. Hai, Timothy yang baru bergabung. Timothy. Timmy, halo Timmy. Can you hear my voice, Timmy? Timmy ada kok suaranya, harusnya nggak kakak unmute kok ini kalian. Mana Timmy? Oke, activity 1 ya dek ya.
Find the meaning of the words. Nah. Legend. Legend, apa Jason in bahasa? Legenda. Legenda. Long time ago. Apa Ella? Long time ago. Long time ago. In bahasa? Di bahasa Indonesia apa? Long time ago itu dahulu. Dahulu kala, biasanya gitu ya cerita dongeng-dongeng itu, entah itu legenda. Iya, dahulu kala. Oh, jadi itu bahasa Inggrisnya long time ago ya. Dahulu kala, itu long time ago atau once upon a time itu pada suatu ketika, one day atau pada suatu hari kayak gitu. Kalau a long time ago, dahulu kala. Nah, merchant apa merchant? And number 3 itu what is the meaning of merchant? Hi guys. You can look up in the dictionary the meaning of merchant. Internetnya unstable. Merchandise. Kalau merchant ini orangnya berarti penjual atau pedagang atau trader ya in similar meaningnya, sinonimnya. Trader or seller, pedagang, merchant. Number 4, stingy. Apa tuh stingy? Don't be stingy. Don't be a stingy person. Stingy itu if you don't want to share anything, share something to others. Kalau kamu nggak mau berbagi sama orang, tuh namanya apa tuh? Stingy. Stingy itu pelit, kikir. To cure. To cure apa? Hai, Ella sama Timothy kok nggak kedengeran suaranya sama sekali. Nggak, Ella kedengeran sih. Timmy, turn on the recording ya. Apa tuh namanya? The speaker. Kayaknya suaranya nggak keluar. Siapa? Suara kakak kedengeran nggak? Jelas nggak suara kakak? Kedengeran. Kedengeran ya. Timmy kok nggak ada suaranya? Jangan-jangan Timmy ini on tapi tinggal tidur. Halo Timmy. Ya sudah, kita lanjut. You can do number 6 to number 10 ya Dek ya. To repent, to sampai number 10, story. Bisa kalian cari di kamus, terus kalian find the meanings. Find the meanings of number 6 to number 10. Page 78 nak, 78. Yang activity 1. Activity 1, number 6 to number 10. Oh, berarti Ella dari tadi belum buka bukunya? Belum, tadi masih ngambil. Oh, oke. Yaudah. Tadi number 1 to 5 we have discussed ya. We have discussed together, and then you go on to number 6. You go on number 6 to number 10. Nomor 6 sampai 10. Coba dicari meaningnya. Kak. Ya. Kak Rita. Iya, Jason, kenapa? Ini nomor 9 itu kalau aku baca itu artinya janji. Nomor 9. Nomor 9. Ya, promise. Itu promise. Artinya berjanji. Ya, promise apa artinya? Artinya dijanjikan.
Berjanji. Iya, janji atau berjanji. Tergantung nanti as a verb or as a noun. Jadi dia sebagai kata kerja atau sebagai kata benda. Okay. Tapi biasanya kalau kata kerja ada to-nya di depan kayak to cure, itu berarti verb. To repent, kalau promise ini berarti noun, berarti janji aja. Oh, ya. Oke. Oke. Kak, sorry baru datang. Ini Oh sharing iya. filenya gimana ya? Oke. You can open your book now, your workbook, page 78. We are doing activity 1, number 6 to number 10. Nomor 4 stinky itu artinya apa? Stingy tadi apa? Nomor 4 artinya apa? Stingy tadi apa ya, Jason ya? Soalnya tadi putus-putus soalnya. Putus, iya. Stingy itu pelit. Don't want to share something to others. Rumit. Kikir, pelit saya. Stingy. Oh iya, oke. Okay, done. Number 6 to number 10, everyone. Hai Noro, ini sudah ada Noro. Kakak tunggu sampai ini ya, nanti bisa absen semua. Nanti kalau kakak mau absen, kalian harus turn on the video ya nak ya. Biar kelihatan wajah-wajahnya. Yang ganteng-ganteng sama cantik-cantik. Ini aku wes kelihatan kan. Iya, oh yang lain ini pada malu-malu, nggak tahu kenapa. Oke, done everyone. Page 78, activity 1. Sudah selesai kah? Wait, ini ada chat apa? Kak, nggak keluar suaranya. Masa sih? Halo? Itu tadi yang ngirim chat kalau salah Moti. Apa? Timothy, nggak keluar suaranya. Ini di pojok kiri nak, turn on the ini apa tuh namanya speakernya, pojok kiri bawah. Sudah, Timi? Connecting to audio terus kak. Berarti apa tuh kak? Sinyalnya, sinyal Timi jelek berarti. Unstable. Makanya dia tak suruh ngomong ke ini, nggak kedengaran, nggak. Oke, Noro. Halaman 78 ya. Activity 1. Oke, kita bahas ya. Number 6. Ella, please, number 6. To repent. Untuk bertobat. Iya. Untuk bertobat atau menyesali, itu verb ya. Ada Apa? bertaubat atau menyesali, itu bisa. Same as regret. Terus, number 7. Michelle, number 7. Geyser. Udah sip nih. Mata air panas. Mata air panas. Yang kayak gitu, mata air panas. Terus, number 8. Apa tadi geyser, mata air panas? Ya. Noro. Where's Noro? Noro udah ngerjain belum? Halo, Noro. Noro. Ayo, to spout. Itu apa berarti? Ada yang tahu, Jason? To spout apa? Untuk apa ya? Ini ya.
Kalau tunya aku tahu, tapi kalau spot aku nggak Ya, kayak menyemprot, kayak gitu-gitu. tahu. Bisa menyemprot atau Oh, nanti kayak ini. Selanjutnya, promise tadi udah tahu ya, promise gampang. Promise as a verb berarti berjanji, as a noun berarti janji, kayak gitu. Story, cerita ya, jelas. Oke, next, go on to activity 3. Here, there's a legend, but we don't know for sure ya. There's no title here. Gak ada judulnya ya. Oke, consists of 5 paragraphs. Nah, ini yang kakak tadi bilang Jason, tadi yang bergabung baru Jason ya. Di sini sudah ada identify of generic structure of the story. Jadi consists of 5 paragraphs. The first paragraph is called orientation. Ini introduction of the characters and then the setting. A long time ago, there lived a couple in West Sumatra named Rajo Babanding and Sadun Saribai. Okay, from this paragraph, can you please mention who are the characters of the story? Siapa aja tokoh-tokohnya? Tokoh-tokohnya? Raju. Ya, Rajo Babanding and Sadun Saribai. Terus settingnya, setting of place. Latar tempatnya ada di West Sumatra. ya, West Sumatra. Is there any time setting of time di situ? Setting waktunya ada tak? Belum dijelasin ya di situ ya. Oke. Next, second paragraph itu namanya complication. When the crisis arise. Kalau ketika ada masalah, nah itu namanya complication. Kalau yang tadi orientation itu perkenalan dulu, introduction dulu. Habis itu ada krisisnya, itu disebut complication. Nah, apa sih complicationnya di situ? Masalahnya apa? Sudah dibaca belum? Coba dibaca dulu, second paragraph. Paragraf kedua, apa sih krisisnya? Masalahnya itu apa? She had a bad dream. Apa? Gimana? She had a bad dream, bukan? He had a bad dream. How do you say that? Coba. Sabai and Alwi spirit captivated not only young men, but also Rajon and Panjang, an old and rich merchant. Rajon and Panjang showed Sabai his proposal as he was wealthy and powerful. Furthermore, he was Raja Babanding's friend. One day, Raja to propose Sabai and Alwi. He then agreed that her daughter would marry the old and boastful man. That's why he declined Rajonan Panjang's proposal. Of course, this made Rajonan Panjang angry. As Raja Babanding too met him at the field the following day. Jadi masalahnya adalah apa? Rajonan Panjang's proposal was declined by Rajo Babanding tadi gitu. So that's why he was angry. Jadi dia marah ketika lamarannya ditolak untuk melamar putrinya Raja Babanding itu akhirnya ditolak, akhirnya dia marah gitu. Terus next paragraph called resolution. Resolution itu penyelesaian masalah. Gimana penyelesaian masalah akhirnya? Michelle, are you there? Coba Michelle. Resolusinya gimana? Penyelesaian masalahnya gimana tuh akhirnya ceritanya? Resolusinya. Ya, belum baca ya? Coba kakak kasih waktu buat baca. And the problem solve, resolusi itu penyelesaian masalah. Gimana akhirnya ketika mereka Rajonan Panjang tadi ngajak Raja Babanding bertemu, keesokan harinya akhirnya second paragraph, last
last sentence of second paragraph. After a fierce fighting, akhirnya mereka berantem nih, bertengkar. Apa ya bahasa yang enak, berantem bertengkar apa sih? Apa? Apa sih? Apa tuh? Oh, Ya, Peses. ya, akhirnya Raja Babaning was defeated and died. Akhirnya ayahnya Sabainan Alwi ini died, meninggal. Akhirnya to resolutionnya Sabainan Alwi heard that Rajonan Panjang had defeated her father. She was very sad and angry at Rajonan Panjang. She decided to meet Rajonan Panjang. She asked her brother to go with her, but he refused. He was afraid of Rajonan Panjang and his escort. Sabainan Alwi had no other choice. She could not stay at home. She would defend her family's pride. So she walked hurriedly to the field. Arriving at the field, Sabainan Alwi met Rajonan Panjang. He persuaded her to marry him. However, Sabainan Alwi declined the proposal in a strict way. She told Rajonan Panjang that she should be responsible for what he had done to her father. Rajonan Panjang and Sabainan Alwi had a great fight, and finally Sabainan Alwi defeated him. Jadi akhirnya ketika Sabainan Alwi bertemu sama Rajonan Panjang, dia menolak lamarannya dan mereka berdua berduel. Akhirnya Rajonan Panjang tadi dikalahkan sama Sabainan Alwi. Itu penyelesaian masalahnya. Rajonan Panjang dikalahkan. People were amazed at Sabainan Alwi's bravery. Weakness, boast, and greed would not remain. Nah, itu reorientation-nya. Jadi ini optional ya nak ya. Biasanya the main generic structure itu consists of 3. The first one orientation, complication, and resolution. But then reorientation is optional. Jadi kalian bisa tambah di situ. Konklusinya seperti apa. Terus di akhir kalimat juga dikasih weakness, boast, and greed would not remain. Ini berarti moral value of the story-nya. Jadi kalian ketika misalkan you wanna tell a story, I mean narrative story or narrative text, yeah, you can add reorientation and put moral value of the story. Gitu. Jadi diingat-ingat ya, generic structure-nya tadi ada. The first one apa, Jason? Jason apa? Generic structure of narrative text or in this chapter is legend. The first one tadi Orientation. Ya, orientation. Tadi introduction ya, of the character, of the setting. Terus the second one, Timi masih belum bisa ini. Timi, ini yang 10 IPS yang lain mana ya, nak? Ini 10 IPS 1 ya? Kecuali Jason ya? Jason 10 IPS berapa? 2 ya, nak ya? Halo Jason? Oke, nggak apa-apa. Ada orientation, complication, reorientation, and the last one resolution, and the last one reorientation. Jadi 4 itu ya. Nanti kalau UAS biasanya kakak kasih cerita kayak kemarin, kayak kasih teksnya, nanti kalian identify mana orientationnya, mana complication-nya, mana resolution, and which one reorientation. Gitu ya, kayak soal kemarin. Apa? Halo? Putus-putus ya, Jason ya ininya. Iya, Kak. Jaringannya. Gak apa-apa, ini sudah mulai lancar lagi. Iya. Oke, please everyone turn on your Tapi video. biasanya itu. Dinyalakan videonya. Kakak mau absen biar kelihatan wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Kakak absen ya. Kakak mau absen jadi kalian turn on the video. Ayo kakak tunggu videonya. Halo Raffi baru bergabung. Buat absensi kalian harus turn on the video. Nah ya kayak gitu biar kelihatan wajahnya. Jadi siapa aja yang masuk. Nah ini kelihatan ada Jason, ada Elle. Yang lain please turn on your video nak. Menghadap ke kamera. Kakak print screen. Kakak capture nanti. Jadi kelihatan siapa yang masuk. Nah misal udah. Noro, Timi, Raffi.
Yuk. Noro, kelihatan wajahnya sayang. Ini kelihatan rambutnya aja. Timi, Raffi, yuk. Ngelihat ke kamera, kakak absen dulu. Nah, Noro. Yuk lagi Noro. Kelihatan matanya sama rambutnya nanti enggak keidentifikasi. Ini siapa gitu. Timi. Ada yang bisa kasih tahu Timi? Timi kok nggak nyaut ya? Timi, Raffi. Timi, Raffi. Ayo turn on your video. Kakak absen dulu. Kakak anggap nggak masuk loh kalau nggak ngelihat ke kamera. Soalnya susah diidentifikasi. Yuk, Raffi. Ya. Raffi, turn on your video. Timi. Take a look at the camera. Ayo. Ya udah, Raffi tak anggap nggak masuk loh nanti kalau kayak gitu. Ya udah ya. Ya udah begini aja. Kemarin nggak. Oke. Sudah pasang wajah yang paling cantik dan ganteng. Oke, 3, 2. Oh, absen ya? Udah, makasih. Udah kakak absen. Belum. Ya. Oke. Sudah ya. Sekarang, kalian bisa turn on to page 84. Activity 8. Nah, let's complete the story ya. By using the words in the box. Activity 8. There is a story, closed text there. Ada closed text, ada teks rumpang di situ. What you have to do is complete the story by using the words. Activity 8. ya. 8. Number 1, please read. Raffi Yusuf. Number 1. Raffi. Aku nggak kedengeran sih. Raffi kemana, Raffi? Yaudah, kakak number 1 ya. A long time ago, there was a kingdom in Kalimantan. The best word to complete that sentence is Legend. legend, really? There was a kingdom in Kalimantan ruled ya by a wise king yang dipimpin oleh seorang raja yang bijak. Dek, habis ini kita istirahat dulu ya karena videonya harus berhenti di sini. Videonya hanya 45 menit, nanti kita lanjutkan lagi. Kakak share link lagi di grup ya. Oke, kita masih sekitar 10 menitan. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 2 sampai 3, habis itu nanti lanjut ke sesi kedua. Number 2, please. Ella. Ella? Ya, louder please. One day. One day he went to the forest and heard crying babies from bamboo trees. The guard caught them and blah blah blah, 7 babies, 6 boys, and a girl inside them. What word is suitable to complete the sentence? Ella? Thank you. Apa Ella? Kira-kira after cut the bamboos and then? Oke dek. Kakak ini dulu ya, sudah kakak akhiri dulu. Sorry.
Oh, iya.